Tapuji matuhata marede mahita o Tuhan nama rasiroha. Nomor 210. Oh Tuhan nama rasiroha nasotarno dojo mai korop doha laksi pardosa naramamu jego di bypassam nagodangi maritehi teje susi Ayat na badua hon. di baheko dopat denganan pasai hodo sai sude idomakor hon haluao dihabinga takjeyai dipemau Martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata Jahuba amanami para sirohana sumurung mauliate di sobah rohamina pungot warupa wali Tuhan dina hupakelalaho kami asidohot holong ni roham na mangaleho kahipasod di hami saluhuna hujalohami arinay baru sadarion Uhu di bagasan hahipason na siya kodo hami. Rosya na kainganan pakubasyon nami marpungu di ingananon. Di napatupahon para sermona kami. Manakasi na siya katam. Mabuhali hami. Dia kapangaradion nami. Di napasahaton hatam na badiyay. Marhiti-hiti para jami taon. Dito nga ni Huriam. Di ari minggu na nengro nang dia kapartangya ngape. Atong mga sahotod dimi mahami Tuhan laho mangguruho katam. Asa butung buhi huputik-putihi hami. Si pasahaton nami gabi barita na uli. Tusudia karuas ni Huriam na kami pe. Jala ima na tau ujahan di bagasang ulo nami. Di namanuruso nakapakubasyon nami to katikin na nengro. Ramoti makadungan namin na tungod di baga sa pardalanan. Dohot na di ganong akaulon na sida sa homa na mga ramoti. Nangakaruas ni Huriam. Nahutadi ko kami sa tokin. Diragam niya kaulaon. Dohot na hinubasan ni nasida. Homali Tuhan na mamasumasu. At toko po kami maparsermonan namyon. Mga sahon guarena mo Tuhan Jesus Kristus say tangihom mapangiduan nami jala sesa nasa dosa nami mauliate madiho. Amen. Taparadima turpuk sita kasata di parsermonata di bagasan tikion jamita tu minggu reminisere tanggal 1 Maret 2026 iman atar surat di Yohanes bidutulu ayat sada saha rodi ayat 10 pitu. Yohanes bidutulu ayat sada saha rodi ayat 10 pitu. Tazahama huzahama sian ayat sada
Asa adong masahalak sian akaparise si Tuan Yahudi na margoar si Nikodemus. Naro borngi-borngin manopot ibana, jadi didok mamad do ibana, guru nami, huboto hami, hodo, guru nasan debata. Aidang tarpatupa agia ise tadda songon nabi nahemi, iya so debata donganna. Donginin na Jesus mangalusi ibana, tutu si tutudo na hudokot tuho. Ia so tubu jolma siya gijang, daktar bahesa marnida harajaon ni debata. Dunginin na si Nikodemus mado ibana, songo dia matarbahet tubuh musehalak, iya nong matua, tung halulahas sama mamasuhi si ubeon ni inana asa tubuh. Jadi dia lusi Yesus tutu si tutudo na hudokot diho, anggo so tubu jolma sian aik doho siat todi dang habongotasa harajaon ni debata. Daging do natubu siat daging, todi do natubu siat todi. Unang malongang roham ala hudok tuho ikot tubuh hamu siag gijang. Nama ngulus do alogo do pak lomoni rohana, dibigiho do parngongosna, alaidang dibotoho habor hatanna, manang hasahatanna, lau songonido ganup naung tubuh siat todi. Donginin na si Nikodemus mangalusi ibana, songo dia terjadi Jadi nina Jesus mangalusi ibana, ho guru ni bangso Israel, dang dibotohoi, tutu si tududo na hodokod diho, huhatahok kami do na huboto hami, jala huhatidako kami do naung huidahami, gabi dang dijakon hamu na huhatidako kami. gari akan naditanoon huhataho tuhamu, dang porsea hamu, tung porsea mahamu, molo huhataho tuhamu akan nadibanua gijangi. Dang adong nama naik tu banua gijang, ia sonauk tua ti siap banua gijang, ima anak ni jolmai na di banua gijang hian. Jadi songon naung pinatibo ni si Musa uloki di halongonan, songoni naing patiboon anak ni jolmai. Asa dapotan hanguluan na saling liling na ganup na porsea di ibana. Ay songonod do holong ni roha ni debata di portibion, pola do anak na nasasaday di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan na saliling-liling na di ibana. Aidang na disuruh debata anak na itu portibion asa uhuman na, naik paluon na portibio tahe ubahen na disuruh. Olak ni masahak na, pinasahak tu na paradi bahan sermon si pauti utota tiba kasatikyo. Mulai tema dia mang moderator. Ujau kami bahan sermon narong dihita. Balgado holong ni roha ni debata di Portibion, pamuhai. Ia turpukon ima barita perjupangan ni si Nikodemus serap do Tuhan Yesus. Nikodemus sahala sianaka Parise, si Tuan Yahudi, pemimpin agama Yahudi, anggota Sanhedrin. Naro borngi-borngi manopot Tuhan Yesus. Manang piga halak Parise na manjupakon Tuhan Yesus. Saya motivasi mabenaka paraloan, dohot mangalui hasalan ni Yesus do lau majeheon. Alai si Nikodemus uben naro madapoton Yesus, siala natar hatotong do ibana, marnida akatad halongangan nabi ni Yesus, dohot aka pangajarionna atau rangan iturpuk. Buasa tung apala borngi-borngin si Nikodemus roman dapoton Yesus, asa unang adong aka hata-hata stigma negatif ni halak marnida ibana, naro marguru tu Yesus. Ibana salak siam Parise, Parise golongan na somak kalomohon Tuhan Yesus. Si Tuan Yahudi, status sosial nanung atong macetibo terpandang di tonga-tonga ni masyarakat Yahudi. Pero mandapoton Yesus pendatang baru. Naswadong status jabatan na di masyarakat. Jala di jolo ni turpukon, Johannes bidu 2 10:1-22, di payas Yesus sebagai joro, pandangannya ka Parise do si foto surat, Yesus membuat keonaran di bait Allah. Alani itong may biar do si Nikodemus mula di bereng halak ibana makatay do Yesus. Laos hata borgi-borngin, patuduhon gobaran haholomon, hajahaton namanirang sen hatiron di debata, jolmana samian dope di bagasan haolomon madapot ton hatironi.
di parhatopot ibana do pabayanan ni Jesus nagok halonganga di rohana. Tung nasohyado pe Jepang na manang ise na buy patupawon si songoni ia sosia de bata harorona. Dang apalah dia lusi Jesus paduan ni si Nikodemusi. Edang di halamon iban akajol magawi porsea siala marnida akatada halongangan. Jala paduhan ni si Nikodemusi dang apala sitong. Siala kapar jahat do panurirang pergagap na mangasan huaso ni si bulis pe matat akaragam ni hagogon do tada halongangan. Tubuh sian gijang dilayarkan kembali, tubuh sian naik do todi. Hata tutu si tutu nahudokot tuho, aku berkata kepadamu sesungguhnya ayat 3:5 paduanon marision hasitongan jala patuduhon hade batau ni Jesus. Dang apalah Jepang tapaduan ni Jesus di aka Injil berita nauli nama dok songonodo hatani debata begini firman Tuhan. Siala ibana sadiri do hatai sang firman jala debata do ibana. Di patongon Jesus do si Nikodemus tu pangatusion taringot naso terbaik jolmai marnida harajau ni debata ia so tubuh jolmai sen gijang. Tung macemaul do diatus si Nikodemus na didok ni Jesus. Adi lapati ibana do marhite harfiah nang perdagingon dada marhite partodion. Pola do ibana sengod dia ma tarbain muse tubuh muse halak ya nang matua. Tung haulas sama mamasui subion ni inana asa tubuh sen gijang. Ima marngulu na baru ngulu na di bagasan panugunugun ni todi parbadia. Dada namang mangadop tu hagyok ni daging. Akanong tubuh sen gijang dang be mangulu song pabayan ni perdosa. Laos paduan ni Jesus ido makar hari pangatusyon ng haporsan na sida nama dog. Aka pinoper ni si Abraham boy bongo tu harajaw ni debata nang peso adong hamubaw ni roha. Alay nang ikot tubuh sen gijang do asa tarbahen marnida harajaw ni debata. Tubuh sen aik dot siya todi. Martudu-tudu doi hayason marhite pangurasan na siya debata. Dot hamubaw ni roha marhite na nilon debata todi na baru tu bagasan ate-ate asa tung tarbain marparangin na hinalomohon ni debata. Padua tubuh siyan ay do siya todi marhado muad tu padidion na badia. Jesus mangalusi sukun-sukun ni si Nikodemus. Tung macemaul do siat di pikiran ni si Nikodemus na didok ni Jesus. Alay say mangasam pikiran perdagingon na do iba na mangalapati siya dia matarpajadi di picang Jesus do hagurun ni si Nikodemus songon sahalak guru di bangsa Israel. Siya ladang mangatusi ana didok ni Jesusi akan na ditanod do pe di hataon ipedang porsea lama taringot akan na di banua gijang naro siya banua gijang do nasitong makaton taringot tu akan na di banua gijang ima Tuhan Yesus songon salak parise si tuan ni Jahudi si Nikodemus totu bagas do pangatuson na taringot tu akan na masa di pardalanan bangsa Israel di Narobi di taringot tu Yesus mataringot tu si Musa na patibon ulok di halongonan. Songonido patibon ni anak ni Jolmay asa dapotan hanguluan sa liling-liling na ganuk na porsya di ibana. Narobi di uhum debata do bangsa Israel marito ulok tulong api nama marguti bangsoy gebetorop marmatian. Di sakoto si Musa masada ulok tombaga di partonggol. Jalamanang ise na pinargut ni ulok tulong api mamerang do pa ulok tombaga na di partonggoli gabe mangulu ibana. Laos tudu-tudu do itu Yesus na dipatibo di parsilakon di silangi. Manang isi na porsya di ibana dapotan hanguluan na sa liling-liling na ido maksud dan tujuan ni Jesus roh tu portibion. Balga ni holong ni rohani debata di portibion ay saplonom ay songonod do holong ni rohani debata di portibion do udut na. Songod dia do tarbait debata lau makkaholongi portibion na setotong maralo tu ibana. Dunia kosmos adalah dunia yang bertentangan dengan Tuhan. Molo di hosomi portibio kamu boto hamu ma nong jumolo di hosomi. Martin Luther berkata, seandainya aku seperti Tuhan kita dan orang-orang jahat ini sama tidak taatnya seperti sekarang, aku akan menghancurkan dunia berkeping-keping. Tetapi Allah tidak melakukannya. Martin Luther menyebut ayat saplonom sebagai Injil dalam miniatur. Motif Allah adalah kasih dan tujuan Allah adalah keselamatan, mencakup universal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Panipuli Minggu reministeri nomor 8 saya ingot ma ali Jahoba aka dinggan ni basam. Kurang ate. Psalm 25 ayat 6. Dinggan di basana do nang mamitori hita marhite-hite Jesus Kristus. Gabe malua hita sa dosa do hamatian. Tung matche balga situ tu do holong ni rohan de bata tu hita.
dipilit hita bayan anak na marhite-hite na terdiri di bagasan warna gabe pasidot hita tu bagasan hamatian nang hahiyon ni Kristus asa saat hita tu harajon na namanotongi patuduhono tama songonjol mane baru namar parangin na dinggan na mangulu di bagasan holong ni roha dot mangulan lomo ni rohani di bata songoni ma amang lut inang naboy upad darhami di bahan sermonon pinaula ma tu amang moderator. Maulia tema di penyaji ni bahan sermota naung mang rubi hita mangatu sitaringot tu turpukon di bagasan akka puin-puin naung ditekankan nasida nakiningan sahatu panipuli alani rakmah hita manupahi mangalehonaka pikiran lumubi dia kamutihan ijamita nanek sipasahatota tuari minggu nanengro sian Yohanes 3 ayat 1:10 tersongono ma sermotaon song dia kana somal batuk tapasaha maka pikirata doho panupahiota parjuluman non sianaka angginami botonami akacalo partohonan sian salon diakones Bible Pro guru dia nak padita dengan nom masuk matu horong dia kapartohonan guru dia Bible Pro doho diakones dengan non tu partohonan ya kapadita ma pinasaha majolo tu ibotota salo partohona Bible Pro nesya sebula habirang kami udah bikin nakin naung di pasaha pengeras suara silakan mulubui laos ipatat dahuma guarna baik kamu keto Mulia tema amang kepada dauma diriku au calon Bible Pro hotli si Hombing LPP Tolu namar hobas di perkampungan Bible Pro Ebenezer. Mulia tema di naung di para di amang di son amang para di sermon luar biasa do di son pangaradion ni amang ale naboy hutabay otik jala naboy huboto sian turpukon molo sian judul balgado holong ni rohani di bata ditongan pukon di pasahat bahwasana gudang ni holong ni rohani di bata portibion te aka halungangan na di patupa ani pasahat do di sana holong ni rohani di bata ditongan ni portibion mabain halungangan di tongan ni nguluni si Nikodemus buasa ala tarida do sian muzizat nong di pasahat de bata marhiti na kaning si Musa jala ido di patudu jala ido na tarhojar di tonga ni parnguluan ni si Nikodemus di son alani ikon disadari jol mado bahwasana holong ni rohani di bata ubal gado sian holong na adong di portibion asa unang marpangusadean di tonga ni portibion jala ikon boy do nang pehalak na mardu sahita dito nga ni portibion alay ikon lahir kembali marhite hata ni ribata nong dipasah di Yohanes 3 ay saplonomi ay songonondo holong ni rohan ni ribata ima nagabe boy memperbaharui kehidupan manusia yang berdosa melihat lagi bahwasana holong ni rohani di bata naboy paibaruhon ngulu ni jolma dito nga ni portibion alani unang be marpangusadian dito nga ni portibion jala ikon say ingot maibana di holong ni rohani di bata songon naung dipasah di son di Pesalmen 25 ayat onomon say ingot ma ali Jehovah alani o managabe soso dito nga ni pardalanan ni nguluta dito nga ni portibion asa nang pehalak pardosa alay ikon boy muse lahir kembali marhite holong ni rohani di bata naung durus mudarna di hau pinarsilangi moliate ma di iboto nami calo partona Bible Pro di kontribusi nak ibu metakup hita song inang namanya aji dalam udung-adungan musingani si pada si pondasi da budo tatak kasih pinasaha majolo tu calo partohonan guru huria Mula tema di hita manginang molo guarhu an calon guru Andri Silaban makobasi di HKBP Parapat Resort Parapat. Ka manginang totu marhadomuan matur pokon tu
di bagasan minggu-mingguan masuk mahita tu minggu-minggu prapaskah. Jala marudut may tu partangyangan pasyon na tapatupa di tonga-tonga ni Huriat Taganub. Jala bongot maraturpukon dinalaho patuduhon akahamaolon na masa di tonga-tonga ni pardalanan ni Jesus Kristus ujuro iba na di tonga-tonga ni Portibion lahoman naruhon haluaon dohot hasisaan ni dosa di tonga-tonga ni jolma pardosa. Namarlapatan may naso margugo be jolma pardosay dinalahomanirang dirina siyan hamatian sa liling nai. Alani na Roma Jesus Kristus na Roma di bata dinalaho paulihon parsaurata dohot di bata termasuk paulihon parsauran ni jolma dohot jolma. Alani do turpuk jami taon huidahami ma songon aka hamaulan na diadopan ni Jesus Kristus takas doi di ayat 3 dohot 4 didok 25 di pargogoy debata didok malisi tutu do nahudokon tuho di ayat 5 didok musenang tutu do nahudokon diho di ayat 10 muse didok ma amanginang ay songonon do holong ni roha ni debata di Portibion pola do anak na nasasadi di lehon asa unang mago ganup na porsia di ibana asa hanguluan na sa liling ni liling na. Namarlapatan may odo sada jaminan na pinasaha ni debata di tonga-tonga ni Portibion andorang so sahat ibana tuhaw pinarsilangi na diramoti debatado totong salhut ngoluta sa liling masa hanguluan di tonga-tonga ni hasyanganon. Songoni maamanginang nabuy pasahaton nami mauliate ma dito nga-tongata. Ya, mauliate ma diang ginami naok pasahato pikiran jalana menekankan nakiningan tu partikian ni prapaskah song naong ta hubasi di bagasan na piga pingga pinggon. Minasahat inang Bibel pronami nasian HGB Resosia Timur. Silakan inang. Mauliate ma dia mang moderator nami. Na patadahoma diriku ya au Bibol Pro Pujianti Boru Sinurat nasian HKBP Resort Siantar Timur. Molate ma di kesempatanon na pinasaha na tu haming marhite sian hami di tonga-tonga ni bahan sermon na pinasaha ni amang Padita Victor Sitanggang. Boy gabisada pedoman di tonga-tonga ni Bohal di tonga-tonga ni parsermonata doho di tonga-tonga ni pasahaton barita nauli si hanguluhonota. Ido tutu macetakas do boy tahanguluhon songo dia do balga ni holong ni rohani di bata tuganup colma pardosa la songo ni do si Nikodemus ti harorona borngin madapot to Jesusi adong tergerak roha lahir kembali sada tindakan ni sasahalak naroma dapot to Jesus totu dapotan haluahon. Bohado hita di masa nuaingon di tonga-tonga ni ganup hita akan aposo ni di Batam mengikuti dengan jalur tindakan aksi lahir kembali nang di tonga ni Pakobasion nang di tonga ni Akaganup nata adopi di pergumulan hidup lumobi di masa-masa pasyon natadalani di tonga-tonga ni pardalanan sebelum tu Paskah. Molo didok tutup balgani holong. Dada holan pakatayo sabing alai adong tindakan. Isarani si Nikodemus romat dapot to Jesusi disi dapotan haluaon ibana. Bahkan di tonga-tonga ni ganup parnguluat tapi dihita akamang dainang songon naposo ni di Batam. Naung tahatahon, naung tahanguluhon he hata di batai, boy do iga besada pedoman di bagasan parnguluata, menyatakan lahir hidup kembali, yang mengujuk nyatakan di minggu reminiscere di tonga-tonga ni parsaurata tu adopan debata. Boy do iga besongo sada renungan ra, upake lalahok kami, dengan hubungan antara berkomunikasi datangnya kepada Yesus Kristus, bisa menjadi suatu sumber keselamatan di dalam kehidupan kita, tanda bukti iman, keyakinan kita datang kepada Tuhan yang merupakan langkah pertama
memperoleh suatu keselamatan hidup baru seiring waktu apapun yang akan kita jalani. Hera ima sautik siya kami amanginang molatema. Mula tema dinang Biblo nami nang boru sinurat naong mga leho panupahiyon. Ya, pinasaha ma partikian tu amang guru nasian HKBP Betis Dasari Matodang. Silakan amang. Mula tema di amang moderator do di penyaji amang Padita Sitanggang. Turpuhon sebenarnya dang apala maul biat tu sat tanung bagas na pinara di namang Sitanggang di son taringo tu holong ni rohan de bata talsomal lo turpuhon dapat tita di suasana di Natal manang di bulan Desember tar di sido sia Johannes tulu sia naik sada satu ay sapul piton naneng berengot taparjulu songo dia holong ni rohani de bata di Portibion neng takas di Pataridahon marhite-hite naneng masuhat tama minggu pasion satu minggu pasca nama cai bagas suide setur pohon na ngodolonon na tonga-tongata hinabagas ni holong ni rohan de bata gabe taruli si Nikodemus na pesanga songon na berdialog alai gabe dapat haluaon si Nikodemus di turpohon asa betul-betul sude mangauhon holong ni rohan de bata satu silangi. Jadi marhite-hite holong ni rohai ikon adopan nama si taonon penggenapan. Jadi keborhak do sian hada dahuni jol matu dosa gabe dapotan baga-baga haluaon marhite-hite silang ni Kristusi las ido topik minggu balgado holong ni rohani de bata hina balga ni holong ni rohan de bata di Portibion disuruh do anakna Tuhan Yesus Kristus tuat tu Portibion patu toru diri marhite-hite silang natin huknai. Jadi huida anggapala nama carikot asa betul-betul hita kapelayan parhobas naung pinabaki inde bata marhite-hite huriai kota parjulu au honota songo dia ma bagas ni holong ni rohan de bata jemo lo gudang pihak kaparu kilo tadu pitantanga di tonga-tonga ni huria alai turpuhon ma bohali hita ma berangkatkan hita songo nadung ni si Jeremia jamitana di minggu nasalpu dia dukon ibana nasaragam ni parsorioni naing auhonotta songo dia mahita mangauhon holong ni rohani Kristusi di silangi las ido paboratok kita memberi kita semangat molo pemasa tadopi akka parukilon di tonga-tonga ni huriai alai marhite holong ni debata di anak nai margogo mahita saluhut las ido nakki di bapa ni puli minggu re ministerion saya ingot ma ale Jehovah ido nani dok ni diandungi unang homa biar ninna totu neng berengot tama campur tangan ni debata di saluhut akka pakko basiota ala ni margogo mahita herai mana to makas sidison ai songonod do holong ni rohan debata ngaido ang ginami nakisan calon guru takas do inakin di ayat 2 dohot ayat 5. Jadi pakka tidak konotai betul-betul ma marhite-hite holong ni roha songod dia holong ni rohan debata neng patar marhite pakku basiotai. Era idu huida ami amang marhite pakku basiotai neng patar holong ni rohan debata disalut akan apor sia di bana. Era mana boy sia tonga-tonga ni guru dia
tuamang moderator mau lihat tema di parsermonata. Mau lihat ya mamuse naung pasahaton panupahion pamikirio dohot maka perenungan nakin napinasahat ni amang guru nasian hagai bebe sesar matodang adorakso tahu duti musengani beta adong si pasahaton ni penyaji lanjut majolo ya atong pinasahat majolo tuang kinami Padita Jeremia Aritonang bambang ya bagat mabain. Mulia tema dia mang moderator napa sahato pertikit tuhami ia hami namar goar Padita Jeremia Aritonang makubasi di HKBP Lubak Kolbung Resort Perdamaian Bukit Tataran. Nabui hupasahat tami siap pikiran nami taringot tu bahas sermon napi natupani amang Padita Victor Sitanggang taringot tu pardalanan ninguluni sidi Nikodemus nama amang inang. Jadi dung jumpa ibana doho Yesus di bawah Alkitab do songo dia do tindakan ibana muse selanjutnya. Ala ibana anggota Sanhedrin ni kelompok Farisi di Yohanes 7 ayat 50 sahatu 52 mulai barani ibana marsuara taringot tu Yesus. Ido ibana do disi dang boe itoruhumon sasahalak marhiti patik ikut takas do boton songo dia do sebenarra mulai ibana marsuara taringot tu Yesus dungi terlibat do ibana tong di penguburan ni Tuhan Yesus di Yohanes 10 sia ayat 30 sia saat 40 di para di ibana do ima mur dohot gaharu rapagi ibana dohot si Yusuf sian Arimatea laho mamiahi Yesus. Jadi widahami perdalanan di sini Nikodemuson gambaran pertumbuhan iman. Sian pencarian pribadi tu pemahaman doh tu pangulahonon. Jala konsisten doi bana, komitmen doi bana laho babuahon hati kosani. Jadi keberanian ni bana marsuara taringot tu Yesus perlu do tu tiruot tau namanginang di perdalanan ni hapor seota. Berani karena benar, takut karena salah. Oti susah dia godang mapinasuna amang moderator. Boleh ate mak dinasida. Mau dorak suatu si musengani, tapi udah jo musengani itu akka calopat di tahun. Pasahak majolo itu efni unak kolam pataro taru miko. Bae majolo syakko. Ya, mulai tema di Tamanginang parjolo patanda homa au calo Padita Efni Angelina Lumban Gaol nuaing makobasi di HKBP Pematang Raya Resort Panetonga. Jadi sotik mau pasatami amanginang taringo tuturpu jamitata nungatung masai godang jalan nungatung masai uli napi naradeni amang pengarade sermon do nang pinasa ni aka dongan nami dohot amang inang nang pandita guru huria dohot Bible Pro molosya kami sotik na pinasa tami boy mataring otong tu Nikodemus songon dia na boy binereng sian ibana songon sahalak sian akaparise do ibana alay olo ibana marsiajar sian Jesus tari damay amanginang adong roha adong di pribadi ni si Nikodemus na tapi sebenarnya ibana nunga sahalak na adong parbinotoan na alay toktong do ibana olo marsiajar imana boy huberek kami taring otu si Nikodemus jalan na boy huberek kami toktong taring otu si Nikodemuson taring otu turpo jami tatawan pemikiran ni ibana pemikiran ni taringo tu pardagingon dope iman taringo tu suku-sukun na dohot alus na taringo na idokon ni na didokon ni Jesus dia palatiki alus ni bana ima taringo tu pardagingon dang pola adong dope pikiran ni bana na asing ali alus ni bana taringo tu pardagingon baru na paduahon na huboy huberek kami amanginang ima taringo tu lahir baru no mulu na idokon na lahir baru ima lahir
sian tubuh sian ginjang mana tubuh sian ton di muse mulek muse ina kan baru taringo itu lahir baruan songon molo diimplikasikan yang artinya kita melayani bukan hanya di dalam, yang artinya juga kita harus melayani di luar. Kita harus lahir baru kembali, bukan hanya ketika di tempat kita melayani, di gereja kita melayani, kita juga harus melayani di luar dari huria kita, di luar dari gereja kita. Baru yang kemudian yang ingin saya sampaikan tentang yang di ayat 16, songon topik ni minggu balgado holong ni rohani di bata di Portibion, imataringot nang dilehon Tuhani anak nasa sadai ima patuduhon balga ni holong ni rohani di bata tuhita ak jolma dohot asini rohani di bata tuhita ak jolma. Nido asa terhubung musa itu lahir baru asa tarida songon patuduhon balga holong ni rohani di bata dohot asini rohani di bata di bagasan parnguluta tentu ikom mahita songon halak na lahir baru kembali yang artinya kita membawa perubahan kembali songon dia nang tubuh siat ton di do sian banua ginjang nakaning imana bohi pasat siak mulia tema. Mau lihat tema di calon Padita Buru Bangkaol, Bu Menodi Takup Penyajita, Partikenon pinasama jolo tuhala amang Padita, amang putar-putar nasian hakabipi 5.000 nate. Pinasama tu amang Padita putar-putar pasahat to pikiran. Silakan amang. Mula tema di hita, adong na huida sian trupuhon na tarlupa kita di sejarah di abad paduahon adorang Masehi masa do pemberontakan ima na digagasi manang dipelopori para pemuka agama Yahudi imana marguar si Judas Makabeus. Jadi pemberontakan Makabe ala adong raja si Romawi margo Antiochus keopat na manigai begas joro ni di bata bana do tiki na melarang peribadaan agama Yahudi. Jadi ala di lehot Tuhani sada halubian manang kekuatan keistimewaan tu si Judas Makabeus bui do dibuat nasida manang dirampasan nasida by alai manang Jerusalem. Ahado hadumon na ditrupuhon molo mangida sian si Nikodemus ra molo gambaran nami mengalabati jami taon dang alani status na namalo mailai bana majupang Yesus bukan tarida doi ditikiro si Nikodemus ditiki borngin-borngin molo di dalam konteks di kebudayaan nih halak jauh di moloro borngin itu malam artinya itu waktu kegelapan, ini waktu yang jahat. Bisa saja Nikodemus merancang bersama dengan Tuhan Yesus ada upaya pemberontakan pada saat itu untuk melawan kerajaan Romawi. Alai natai dadison bahwa tuata Yesus mendok sian hadagi ngodui itu lapatan ni lahir yang dari daging dan lahir dari gijang hadagi ngodo carana songoni mabahen ka pemberontakan dok penyerangan alana gudang do korban di pemberontakan Makabe alani ido molo taida di ayat 14 di dok dibuat dosian kitab Musa malang bilangan seperti ular tembaga yang ditinggikan. Demikian juga gambaran Tuhan Yesus, dia tidak lagi mengorbankan orang. Dia tidak lagi mengorbankan orang, tetapi dialah yang akan memberikan kesembuhan, kemenangan, keselamatan bagi semua orang. Idola patanna di minggu Remensterion meledok saingot maali jahuba aka dengan ibasam. Begitu banyaknya, begitu besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa kemenangan dan keselamatan kita dapat ini kita rasakan dan kita upayakanlah di dalam kasih Tuhan.
Jangan memakai hakugoni portibion, kekuatan duniawi. Unang adong tong kita memakai kemunafikan. Jadi alak parisi identik dengan kemunafikan. Kasih tidak munafik. Kasih itu tulus, agape, penuh dengan pengorbanan. Songon lapina tuduhan ni tuhatai. Songonina kita molope nang tapahuli kehidupan masa depan ni hita sonari di Portibion, tanda kutip unang adong unsur-unsur kepentingan untuk membuat diri nasa diri, alai tapa tuduhon jala tepat ridahon ma holong ni Tuhani mengula mahita di bagasan bulus ni roha imara nabui upasatami molate ma. Ya, molate ma dia mang padita putar-putar maing pinasaha majur musyetu hita akaisi mahita kamang kenang kadong apartona padita naneng mangaleho pikiran ala di sodo akadongan na lagi konsentrasi beta sangat na sida tok para dihon aku ina menulis akka pasjaran na sida tu amang padita gurning mazolo rupani ala tongon na sida nuaing para dihon akan reko beta do sangat ikin na sida tong taring utur bukon panamang gurning na siya batuonom ya melate mak au padita jati gurning sian HGBP Batu Opat. Na menarik hubereng nabu hupedomu doho tobik ni mingkui dia sapul pitu ido. Bolo didok belgado holong ni debata di Portibion. Berarti dang songon pangatusion haroroni debata haroroni Tuhani lau menguhumi penghakiman. Ala memang na perpudion di era padonoku. Di era digital nunga gudangan colma gabi hakim baik merhite postingan baik merhite komentar baik merhite bully dohot aka lan na asing jalalos merhite media sosial ido gabe ditait rohani akan deba taringot tu tidak ada kesempatan kedua bolo nunga viral babis bala mana pasti balas songonima lalau las budu las mati nang aka popularitasnya ka joloma taringot tu sistem viral nuai alan ido hodok nakin na menarik hubereng sian ayat 10 pitui kepekaan sosial kepedulian sosial ay didok do naing paluon na portibio tahe ubahen da disuruh naking edok dongan taringot tu bidu saplusia itu luplusia ditiki tartanom Yesus rodo si Nikodemus Arian mulu diturpuhon borong ini mana ale di bidu saplusia gabe Arian ni mana terida langsung patar jaladang ada holana patar ale di mana do merhite mir namar saur aloe harga 100 hati mulu di HGBP didok mau nuang transformasi ima coba bana perjulu na padua hon bohado hita laho padua hon Portibion molopola do sanga hudok hubigi didok jolo mau contoh ayo to mabaon ninna gabe say suad dia baga sa pikirakku taringot tu haoto oni gabe say hudok naoto ruau na oto duau gabe huhumi diriku taringot tu hata ni coloma nama dokau na otoi je ujung dadang adong diau transformasi perubahan mulu sidiko demus diturupuhon dengan status jabatan popularitas do habisuhon par habis taranna alai adong dope di bana sada hakurangan na memang suad di bagasa rohana nekko dilulu ibana informasi maka kata-katai mana tarik doa Yesus mulai sian ayat 2 alai dada holan alus ni suku-suku ni sidiko demusi dia lusi Yesus alai laus dia raho Yesus do sidiko demus sendiri sian nama makai hutok-hutok maka siap manang pikiran markite pangatusion na siya banwagijang imana didok di ayat walu na mangulus do logo do pak lomoni rohana jala di ujungnya didok langsung ini do ganup nang tubuh sian todi cuma
Adong ra perbedaan molo si Agustinus si bana mamereng bahwa si ayat 22 merperdomuan do itu padidion, alai molo si Calvin mamereng merperdomuan tu gogoni haporsiaon. Imana baduahon na patuluhon bohado haluaudi dang be milik secara kelompok. Molo di padan narubi boy tabereng bahwa haluauni milik ni bangsa Israel. Alai laus marhiti turpuhon noho bereng haluauni gabe milik personal. Jadi transformasi dada transformasi secara arukarna secara kelompok, alai transformasi terjadi secara pribadi. Ay saplonom ay songonod do holong ni rohani debata di Portibion pola do anak na sasadi di lehon asaw ng mago ganup na persya di ibana asa hanguluan na sariling-liling na di ibana. Molo di hati Indonesia di hudok Nikodemus mencari informasi tetapi Yesus memberi transformasi. Mula tema dia mang padita gurning naong mga lehon panupahiyon na tapi kena ki buido memperkaya persemuna tahun dumutu kapadamot na pinasan inasida. Pinasahan mo sa ito hita ka mga kinang tuaka mang padita nami na lebih senior naman mo labatan na tuaka na tumua. Nigil siya kamu kapadamot akamang siapa martuba dong amang padita manulang. Silakan amang. Mulyati di amang moderator, mulyati di amang preses, mulyati di si parade sermon, mulyati manang dihita. Memang suku-suku nama sejok-jok tubuh taringo tutur pukon, jala jok-jok do hitalu paropanian nombo iman diaka hatorangan na lebih masif sianaka na membidangi ropani. Ay tarsongod dia do na didok na kelahiran baru, jalan naking adong di bahasa Bataki dokon na tubuh sian gijang. Jadi memang asaboy mula holan na membatasi majo molo siya dirita dang boy hita lahu paubahon. Molo sian marojaha kita tu pamakke ni hata taringot tu dilahirkan dari atas. Allah memang marharorowan sian hata junani anoten artinya yang dari atas. Jadi molo taringo tuaka perubahan-perubahan kelahiran non amanginang sebenarnya kita nggak mampu loh untuk mengupayakan itu dari diri kita sendiri. Alai molo padon itu hatta Yesus Kristus disi asabui rupani ukap harajau ni Tuhani ya terimalah Roh Kudus itu ulau ni nasya benua gijang doi marhite todi itu hazol mau. Jadi molo secara sederhana tabereng rupani memang di kondision bahado asal lahir baru ya udah terima aja Roh Kudus itu. Buhadu asa berubah ala memang isu ni transformasi terus kita sampai tahun 2028 ya selama kita tidak membuka ruang untuk Roh Kudus itu jangan harap kita bisa lahir kembali atau lahir baru istilah ni nadi baropani. Jadi perubahan identitas ni hak Kristenot tadang ala ni niatan pribadita doh kekuatan pribadita ala ikon na didorong doh diurupi na siya to diido hita. Jala ido na watu sirupani molo siya paddoha pamakin di paddohan na siya gijang nakingani manang anoten molo di bahasa Yunani. Jadi nggak bisa juga kita mengenang memaksa orang lain berubah karena dang boyalan tekanan-tekanan juga bisa berubah kalau berdasarkan konteks ini. Tetapi memang kalau dia tidak buka hatinya hidupnya untuk kerajaan Allah harajaunnya di bata marhite todii kita akan sulit untuk berubah. Na paduahon amang inang adong literatur nama say sederhana ropani Philip Yancey, seorang itu jurnalis tetapi juga walaupun dia bukan teolog tetapi nilai-nilai teologis dari tulisannya itu luar biasa. Memang ada pergumulan dan kita juga harus kontekskan dengan kehidupan dunia sekarang. Tarlumobima di ayat 10. Pertanyaan purba, pertanyaan najo lo taringo tu bah holong do rohani di bata tu portibion. Molo holong do rohani di bata tu portibion bah sama marporangon. Bah sama sa do penang ketidakadilanon.
Buasa dope nang si panggonggo midang adong manangi honaka suara-suara. Kenapa ada diskriminatif? Marsogo demon ma di Medan kan ido nungai. Sepihak. Buasa masa si songoni. Jadi molo di Filipian di do ibana do memang di judul ni buku ne Where is God when it hard. Ketika ini sangat menyakitkan, di mana Tuhan? Di mana kasihnya? Kok dibiarkan kayak gini nih semua ini, termasuk bencana-bencana ekologis. Allah hata di soropani adong muncul kosmis. Jadi unang gabita biarang ropani seolah-olah hanya kepada diri kita ini soal itu. Ada ini juga itu berdasarkan kosmis. Berarti manusia dan seluruh ciptaan. Kenapa seperti ini ya Tuhan? Kan iman nungaing. Jadi alay memang unik ni si Philip Yancion ala jurnalis do ibana manukun las ibana dotong mangalusi. Di tulisan yang paling terakhir nanti dia menjawab pertanyaan judul itu. Where is God when it hard? Di dia do Tuhani dung nahacit nama son nungaing di do ibana maropani sada ayat 6 bahwa sampai saat hari ini juga walaupun memang kondisi itu tidak begitu menyenangkan dan aman untuk kita, moloholong ni rohani debata totong dui sahatu tikion madungani mangaramoti. Ale persoalan na nakyani atarsongon ilustrasi ni tukang pangkasi dui. Doh na pangkasi ngajok-jok rata berengnya ti. Dang arak Tuhani arwah eteis. Kanido badak taralusan ni sementara waktu ay molo adong do Tuhani buasa di pasobon, buasa di pasabuan, buasa di luasam masa. Alay Roma alus ni tukang pangkasi jala memang las ido memang si dohonot taropani pula pikirta madokon. Iya selama Tuhan, memang Tuhan itu ada tapi kalau tidak muludang dijupangi do ibana, dang idapot to ibana. Kan ima alus tu sahalat na ateis surpani mempertanyakan keberadaan Tuhan tadi. Jadi molo yanci madokor pani omma Huluki de rohani di mata maradopon portibion dan itu tidak bisa diragukan. Molo konteks ni passion nungaing uludo anak nai nasasadai rotu portibion dan menderita dan penderitaannya itu sekarang sedang kita renungkan marhiti aka minggu-minggu passion sahatu minggu palmaruman no reminiscere adong do mandok reminiscere sahatu palmarum alai adong dona mandok muse setelah Rabu abu kita masuk kepada kondisi-kondisi passion. Manang nadia peropani tanikmati ma passioni artina molotung pe ikos sahat tita ropani itu akahamaolon tantangan pergumulan. Gak usah kita pertanyakan lagi soal apakah Allah ini tidak mengasihi. Allah begitu mengasihi. Tetapi prosesnya harus kita nikmati, kita jalani, ikut tajupangi do Tuhani. Jala kata kunci Nabi Nani Ibana di sirpani Immanuel. Allah itu Immanuel dui. Jala memang di kondisi nama sanungaing perubahan itu rupani na ikon taulahon di bagasan ngulutai. Soal perubahan-perubahan itu amanginang dala dia do parbuin ni kelahiran kembali nakngani dimulai dari tapadomu ma tu jamita epistel mingguan pada naib baru Jeremia 31 ayat 31 1 Allah melihat di mana mentoknya, bukan tidak kasih Allah kepada bangsa Israel. Begitu kasih. Tetapi di mana persoalannya? Persoalannya ternyata hukumnya itu tidak ada gunanya lagi, itu ditulis di batu. Makanya ada binereng na di si lev, hati, roh hadonarikot si paubaon. Asaboy tarjalo ropani asini roha, kolong ni roha ni ribata. Ima jolos ya kami mulati ma di moderator nami. Moliate ma dia mang padita manulang nakiningan tong ma di pasahat amang padita syubarani na siya resuk bajabi partikiam pinasato la amang. O parjulo ma ngapalay dok babae parjulo ma partiga duluk nenasida. Silakan amang. Iya, ala pede kau jongjong majoau. Waru padita Rahman Rici Rezeki Sirait nuaing makobasi songo padita resort dia KBP resort 3 duluk. Resort pau 40-hon di distrikon. Ya, na parjulo hobar tu guarni minggu reminiscere
sa ingot makading kanibasam ng topi mingguta balgado holong ni rohan ni debata di Portibion. Sian guar ni minggodo topi minggon takas do disunggulhon lumobi marhiti turpukon dang lomorohan ni debata mago ngulu ni Portibion. Dang lomorohan ni debata mago ngulu ni Jolma. Dakya di pasopu jala ditahi debata manadikon Portibion ng hajol mota. Alani ido toktong do di patupa debata dalan haluaun do dalan tuhanguluan marhite Yesus Kristus. Nuaing suku-sukun na buhado hita akan naporsea. Radido hita ditogu jala mangulu di dalan haluaun do dalan hanguluan na pinatupan ni debata manang songon buke desa 122 ayat tuluido Kristenau alehu todong dalan hamagwani jok do pera ha Kristonata songoni napaduahon hataridaan balgani holong ni rohan ni debata di Portibion dakolah kata HP alay dibuktikan marhiti pabahenan dang nato no action talk only na jut tadapot dihanguluan ni hajol mau wala kata alay dang anong pabahenan wala kata alay dang anong pengorbanan nate. Jadi buktinya marhiti pabayana aksinya marhiti anak ni debata Yesus Kristus narede humokop siap berkorban memberikan yang terbaik dan tidak tanggung-tanggung. Anak nana sesedai the only one satu-satunya dia korbankan. Tapi hita baju dope penuh pertimbangan na berkorbanon. Ade hita mama mikiri tu dia do aran na hudok ko ni jok do penuh pertimbangan kita na berkorbanon. Na patuluhon asaboy toktong taday dengan bahasa ni debata nang holong ni rohana adong piga-piga naik ko dihanguluhon marhiti turpukon baik songon naposo ni debata baik songon nakanaporsea hita dia may na parjolo ikot takas do panadiuta dohot haradiuta mangito Jesus iko mangulu di bagasan Jesus molodang mangulu di bagasan Jesus jangan harapkan kasih Allah akan mengalir ala Jesus itu tada hataridan ni holong ni debata na paduahon iko porsea do hita Jesus anak ni debata jangan ragu jalaholan Jesus do dalan haluaun do dalan tuhanguluan saliling nililing na the only one satu-satunya jalan kehidupan sotong gabi talului dalan na asing lau patupahon hanguluan nang di Portibion nang di hanguluan sugut sotong gabi talului dalan na asing lau tu haluaun subuhi Portibion arta nangaka daging tay mabuat tu haluaun holan marhite mudar ni Kristus do haluaun ni dapat tak napatuluhon iko Jesus do natapasangap takas do turpukon songo si Musa napatibuhon ninna nang hitape anak ni debatay ikon dipatibu do ninna harus marmulia marsangap ay molo marlea do Jesus ita bain ingot tita masarupa dui molo nunga taholongi sa sahalak hape say maus ilului lau madabuh kita lau paleau kita rahita pe akan berpikir ulang untuk tetap pahoton holong ta ausok satu kali dua kali tiga kali nih sweat biarkanlah dia dang jol mahapeon dang dongan hapeon dang halak na porlusi berjuang konon hapeon
ido molo au dak kuboto hamu ate baru dan si gotak-gotaknya kakanda tu duhali songono ede na barpudi ma asa toktong tada dengan bahasa ni debata dot olong ni rohana di nguluta baikon tahungulu dot tong akahay baruon akas tuh hidup baru itu sangat-sangat membantu kita untuk terus menerima kasih karunia Tuhan dengan ibasana esa rupa doi mulu tahu rupi halak HP dang adong hamu baun maus mada butuh dalan nasarupa maus mada butuh lubang nasarupa haru halude dang ulu madabu tu lubang nasarupa ima inna halude ima inna dah dak kedo be udah halude secara langsung ima di zamanna inna hewan yang paling otok ale hewan yang paling bodoh sekalipun di dunia ternyata dia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Jadi ikunadong do perubahan. Jangan lakukan kesalahan yang sama. Karena itu akan menutup kesempatan untuk menerima kasih dan anugerah Tuhan. Songoni maco mohon maaf pami mula pagajakku. Ya, mula tema dia amang padita sirait. Pinasama julo partikia tu ala amang padita sibarani na siya resuk bajabi. Adong utikini persejaran na pinasa ni Bapak On. Taringot tu ayat 3 di Bapak tipologi sian ayat nama dok songon si Musa napa tiba ulok di halongonan bodoh di parata Bapak musengani jutu hita mulutung dang apala membanabai partikian. Silakan Bapak. Iya, mulai maka manginang dang apala ulah binayong kadongan na parjolo na kuide mataring tu dialog adong dialog di turpuk taon jali mara konteks ni turpuhon. Jala lau mengatusi dialog on kun idau tado paradigma hidup keberagaman Nabi Dua Nikodemus di padopon Tuhan Yesus. Memang hati hai Nikodemus membuat mengusung determinasi ni ugamo Yahudi yang berparadigma agama ajaran. Jadi mereka agama ajaran yang suka dengan debat kusir, yang suka dengan dialog. Yesus menunjukkan agama keteladanan. Tiruan do di patuduhon Tuhan Yesus. Jadi pertemuan dua paradigma hidup keberagaman donan yang idauta sabutulna nagabe konteks ni dialog on. Imanda parjolo napa dua ko nakamanginang nga itaringoti moderator tanakaning hiraidu sera na ikudok ala memang Nikodemus sian ugamo Yahudi yang kuat akarnya di pada Narobi laos hidun yang diangkat penulis teks ima di opat Musa bidu 20 ayat 2 rodisiai yang merupakan tipologi tu perjanjian baru tu salib Yesus laos marano pintu masuk tu minggu-minggu pasion amanginang ausau dol honok kudo dangadong minggu prapaskah di HKBP di almanak tai dangadong di si minggu prapaskah mulai Septuagesima ngamasuk kita tu minggu-minggu pasion jadi memang bohado hita hot mamake almanak tai sudi akka odolan di jamitata mulai Septuagesima ngamengarah hita tu silang di Kristus tu penderitaan jala takas dui taridanang ditrupuhon songon si Musa na meninggikan ular tembaga isina mengadop tu si taruli di haluaon malum sahina laos songoni manang tu silang di Kristus isina ulo marsoba di toruni silang di Kristus iduna taruli di haluaon. Dia dong sabutula tipologi di si na marumang promise fulfillment ada janji di Padan Narobi na digenapi di Padan Lebaro adong kontinuitas sian Padan Narobi tu Padan Lebaro. Namang yuk mabusia kamanginang taringot ya kadong anak kaning taringot tu lahir kembali jala memang odo pergumulat tajok-jot
Jalau nang lupa tadi buku ni Jans Aritonang, apa dan bagaimana gereja. Kritik nama Cebelgan Waing, tu gereja-gereja arus utama, gereja mainstream, ima cenderung suam-suam kuku. Dibandingkan tu gereja-gereja nama ngedolohon revival and renewal, kebangunan rohani dan kelahiran kembali. Jadi memang adong kritik na sabutulai konresponota dohot konstruktif, dohot membangun, behado memang kita akan banginang boy mangolu nang di partodion, ruas ni huria taipe, so tunggu terus dangol-dangol sisilon suam kuku ngolu partodion na. Nga ido akadongan nakaning, lausido kesiapata pangaradiota, pangarado ni ruas ni huriata, mga dopi ragam di hamaolon manhu silangi. Boleh atau mak imesa kami. Boleh tema dia mang padita sibarani. Peta adong debe syak kita kamang padita nami. Amang padita papahan nasian mari hatamang. Boleh tema dia mang moderator. Ngabagas nakin pinatorang niak kadongan. Au mamerek sian perspektif na asing majo molo Rosi Nikodemus borngin manopot tu hatta Yesus aladong pergumulan iman di mana tidak bisa disangkal ulau ni Yesus napayatchon bagas coroi sia sudut pandang ni Farisee dohot ala Yahudi tutudo mabenggaor. Alai Nikodemus dang masalah hagaoroni di bereng. Na di daibana do no bagas belgani huaso ni Jesus. Ido ubaen roy bana borgin. Jadi tidak ada kaitannya dengan todihahulomon dan lain sebagainya. Tetapi Nikodemus sungguh-sungguh ingin memiliki hubungan yang sangat pribadi, privat. Apalagi di pergumulan di mana sian hapor siaon. Dang mungkin dang anak ni debatai bana anggo mamereng sian akka pakubasyon ni Yesus. Jadi dia mau secara langsung punya hubungan dengan Yesus. Jala laus di sido taida, di sini Nikodemus sudah ada kelahiran baru. Nak pedang dia tu si mana secara logika. Alai harorona ini ngapa tuduhon kelahiran baru. Sebelumnya dia berkutat kepada pengetahuan akan Taurat, kebenaran legalistik yang dia sungguh-sungguh pegang teguh. Sekarang runtuh dan dia membuka diri untuk meninggalkan itu, perspektif lama itu, orientasi hidup yang legalistik terhadap hukum Taurat itu, dan dia siap dituntun oleh Yesus. Odo sangat menarik. Jadi ini perspektif yang harus kita bangun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Molo di bain turpuki judul lamacai belga bahwa Tuhan mengasihi dunia ini dengan kasih yang sangat besar. Reminiscere idona perlu nuaing tapa heba-heba di ngulut tawang. Apalagi macai gudang akka paru kilon. Hidup yang penuh tantangan, ancaman, ketakutan, beban yang berat, termasuk dalam kehidupan bergereja. Mabirau dang happy hita na marhurion. Dang happy hita na pesentralisasi. Gitu. Itu apa yang membuat itu? Kita belum sungguh-sungguh, jangan-jangan pendeta juga belum sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Allah yang besar itu. Dia masih angka-angka yang menjadi patokan hidupnya.
jabatan, struktur, kuasa, itu yang menjadi sandaran hidupnya, belum kasih Allah. Ini yang harus kita cermati. HP itu hatai ya selalu menunjukkan kasihnya yang transformatif. Kasih Tuhan itu transformatif. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, lihatlah bagaimana Tuhan menganyam cawat dari kulit binatang, menutupi ketelanjangan dari Adam dan Hawa. Iya kan? Itu kita bisa baca di Kejadian 3 ayat 21. Asa unang maila julmai, unang terbeban ni mana alani dosa do hajahatonna. Dalam perjalanan waktu ternyata makin menjadi-jadi. Si Kain membunuh adiknya sendiri. Jangan-jangan begitu juga kita. Sian awal lau selama 5 tahun dosen mulu hubereng guru huria gabe membuat sekolah padita na tertindas do ni bapak dita resok na narakku do. Iya. Iya betul itu. Sonari ngado musi bil pro do takkan asing musi kan. Kenapa? Karena mereka tidak sejahtera melayani dengan tohonannya. Ini kejadian yang terjadi antara Namar Hamaranggion, Kain dan Habil. Tapi sekali lagi lihatlah bagaimana Tuhan mentransformasi kasihnya, bahwa Tuhan mengasihi penjahat sekelas Kain. Ibarat Tuhan tairo tadda di keningna, asa maluai bana sian aka pembunuh. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu, ya kita lihat itu di Kejadian 4 ayat 15. Dan terus lagi memuncak lagi kejahatan manusia itu di Kejadian 6, akhirnya gabe di uhum de batasude marhite-hite ayat nasumar. Alai saulat nari berek kita ma. Tuhan juga mentransformasi kasihnya, bahwa sesungguhnya walaupun dihancurkan semuanya manusia dan alam ini dengan air bah, tapi Tuhan mengasihi umatnya. Marhitena paluahon sinoak dohot keluargana. Jala di bait tuhatai muse helibutongan. Apa itu? Pelangi. Sebagai tanda alana satu sonari lemang ibu doha jahaton. Mungkin ubel ke doha jahatot tasyatik kini si Job, kini sinoak. Tapi dengan tanda itu Tuhan menunjukkan huhawalongi doha musudi kapar jahati. Nang menegai akan hulai nadingkani. Itu natai di Kejadian 9 ayat 13 sampai 17. HP sahat tu na dipilih di bata bangsa Israel, gabi bangsa Hasian na ipedang Hasea. Diuhum di bata marhiti habuang Babel. Alai ipetong do, ang goholong ni debata makukubi sude yakka kegagalan do pangalaw sioni. Gariada di epistelta Jeremia tulpusada sa tulupati di dok dangbe patik yang tertulis dalam 2 loh batu bainok kuma perjanjian baru pada neb baru di bagasan hati-hati rohani jolmai om manuang nagjuhan ni Yesus Kristus marhiti-hiti Kristus. Jadi Nikodemus melihat ini ternyata Oddo pada neb baru na pinajongjong ni Kristus. Idopay na perlu ibana mengulu di bagasani. Jadi modok cukun hidup baru itu apa sih? Iya hidup baru, hidup di dalam Kristus. Dang be berdasarkan Taurat songon idok ni Apostol Paulus tu halak Rom. Dang be alai nunga di bagasan holong ni debata nau patar di bagasan Kristus Yesus. Idora naraku ayat 10 onomate. Ayat 10 onomi. Jadi mangodu di bagasan holong di debata berarti mengikuti Yesus. Menjalani hidupnya seperti Yesus di tengah-tengah kekacauan dunia ini. Itu hidup baru. Sonari cukup-cukup wado asabu kita merngulune baru. Omarana idok ni Apostol Paulus di
Sada Korintus 10 ayat 10 doh Galatia 2 ayat 20 implementasi ni nanidok ni Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 24-25. Ala dak patik nalilingi be ngapatik na bar hulet tamu holong masih holong amahamu jala sianod do bukti sianod do tadaw ni halak kamu sisiak kunin na molo masih holong ak kamu. Ini yang sangat luar biasa. Ala nido akan aporsia na marngulu ne baru dang boiso mangului mana di bagasan aporsiaon pakirimon dot holong ni roha. Omma amang dot tamak kenang tambahan na bui pinasaha di tonga-tonga ta. Sayang dia merguna. Oras mak. Mulai hati mak dia mang padita papahan naung mga lehon akapiga-piga puid ho permenunga tu hita. Pasata mima tu amang proses nami laho mangripus sudi persemenata nasa tu amang. Baik. Melatih dia amang moderator dot penyaji dot tidak sudina penanggap penanya pemerhati pendengar peserta sermon distrihon. Saya mengapresiasi alalam rumet tahita. Alalam tomorrow pitaro sermon. Ulala ada kebetulan dangi memang dengan doa mubarat saja bu hita kan dengan pengharapan dengan gembira. Ndak pegudang si per sorihonota kan si per kilonota di Huria dia karelasita alai melihat tema arop roha alam tomorrow pita asing majuakkan berhalangan alanya kaulan na sotar tadikon anggoi sangat dimaklumi deh dia kana orang hipas sehat mahita ibat tuhata dia kana marsa dia buli tuhata hita alani utai mahamuna kamanginang hangi penaribot peserta sermon distrik nah yang kalongan Tuhan Yesus horas madita mingguta tu hari mingguon ido evangelium takan minggu yang menolak lupa artinya minggu yang mengingat jala mengingatkan Tuhan kita bersama pemazmur coba do gua hari minggu tahun pemazmur mengingatkan Tuhan bukan Tuhan karena salah atau lupa bukan di pergumulatay pemazmur bersama Mazmur berdoa memohon Tuhan ingat kau berbelas kasih berbelas rasa para siro perdengar bahasa doho jelido kata pertama sian guar mingguta nadi uhal siam Mazmur Psalm 25 ayat 6 itu molo di bahasa Latin di Vulgata reminiscere miserationum tuarum domine et misericordiarum tuarum quae ae saeculo sun. Kata batakna na Bibeli may bahasa Indonesia di Alkitab. Saingot mali Jehovah. Jadi menolak lupa. Kita memang guarni mingguta minggu reminiscerion. Adong do minggu para Paskah. Adong. Dan gue no terang ado akarta latido kalender latido hita. Septuagesima 70 dang arok 70 menuju Paskah dang arok 70 simbolis doi. Tanggok 70 sexagesima dang arok ono puli etok kamu. Estomihi quinquagesima dang arok 50 simbolis itu. 70 hari ono 10 hari joli dang arok ono puli etok kamu alai mo lo rebu-rebu tuahe pas 40 hari. Bahasa dia itu mulai 70 memang angka-angka simbolis di angka Alkitabiah di 70, 40, gitu kan. Jadi dak pola persoalan secara teologis adong do minggu prapaskah. Sudi minggu-minggu menuju Paskah doi. Makanya diguari minggu prapaskah. So ini naraku jala minggu tope, minggu paduahon menuju prapaskah. Aleda paling pas 40 hari mulai Rebu na minggu na salpui Rebu na salpui 40 hari kita di sini. Jadi minggu tahun minggu na memastikan supaya Allah itu kalaupun dia pelupa dia melupakan dosa-dosa kita. Jeremia 3 teh. Epistelide dang behu pengo tingo akadosam.
Allah itu pelupa, tapi pengingat. Mengingat dia berbelas kasih. Dia pelupa tanda kutip udah melupakan dang be marningot aka dosa-dosa. Bayi udah episteli, pasti kamu jetong, tapi rejo. Alai na menonjol marningot, mangingot. Paingoton, jala hitape ko di paingot, jala taingot gua reminggon. Songonod do holong royan debata di Portibion, di Kosmoson. Dakola di Jolmang ero pa ditanggi anak kening. Kosmos, bumi, planet bumion. Iba na roh Jesus tu son. Dak tu planet na asing roh Jesus. Ima hiba na. Dia memilih alesodok kana porsiay. Di Piakon, di Badiri, Marsaor, Manidangi, Marhobas. Kosmos ya itu diolah orang Inggris kosmetik. Dipinjam hata kosmos juga bi kosmetik. Alarong di si proses na tertata rapi, cantik, indah. Indah ya do Portibion, ale segala ni jolma dosa pemberontakan. Ale dipulihkan manusia marhiti peristiwa haroroni Adam kedua di bagasa peristiwa Yesus Kristus. Ditata ulang musa asa unang mago akan porsia ale asa hangulu na salilinga di bana. Jala peristiwa kedatangan nai na patridan holong na ido pada ne baru. Naong di Surirako di para narubi. Ima di Jeremia 30 sadai. Para ne baru di para narubi. Realisasina ima marhite peristiwa Yesus Kristus na mangusehon manehon hosana mangusehon mudar na humok kopita idu para ne baru di bagasa Yesus du para ne baru pamusatanda. Jala berkait de itu evangeliumon. Baru benota menarasi kanong ke bisa ada jamitan yang menarik. Kalau kita pada jamitan lokasi di asa dang na pola tapasa-paksa daro kaitan di epistel tu evangelium dohot tu guarni minggu memang berkait memang berkait. Tapi kalau nggak berkait gak usah dipaksa. Tapi kita melihat ada kaitan di situ. Ima tarengot tu nang diawali sa cerita narasi Nikodemus mula taberek sa pudi cara hidup di Nikodemus bersama Yusuf dari Arimatea. Ternyata mereka murid Yesus yang secara sembunyi-sembunyi marsibuni no halahon mangihut to Yesus bahasa marsibuni ba nataboto bialus narakan suatu tarboto makana marsibuni alai di injury time. Mereka menyatakan diri murid Yesus. Marita na mangido bakke ni Yesus. Sia silatus asa dipertuat asa dikuburkan oleh alhina dua menurut adat Yahudi bila menguburkan jenazah. Alenggo sesiana 10 saranaya daktari dekat di injury time marlarian do. Apena menjadi murid di pinggir jalan, di pinggir haro di luar batas kemudian membuktikan diri menjadi murid yang setia. Jala arok sarapoy nakinga di padoa kadongan tarengot tu dialog ni Yesus dengan Nikodemus. Memang Injil Yohanes banyak dialog di sini. Dan Injil Yohanes paling banyak bicara mengenai kasih agape dibanding Injil yang lain. Kalau kita bisa daftar itu kata-kata itu termasuk iman, haporsiaon. Kata-kata kunci do di Injil Yohaneson holong do haporsiaon. Holak porsia pe nga adong garansi jaminan berada hidup kekal. Holak porsia di Yesus ini hebat na. Na mangul na porsia di ati kwate bana. Manang kisina porsia di Yesus anak ni debata nagabe jolma na disuruh tu Portibion. Itor dapotan hangulo seliling do. Odo na naik taingot. Sekali lagi, I'd like to underline what Pendeta Kolan said just now. Tapasti hojo sahat berita nuliok kamu na tu pendengar hari Minggu. Kita keperjabi tapasti hojo sahat tu nasida baru carata tangyang ta odolan deha parhatata. Ahape na masa
proses dinguluan ekonomi, politik, budaya, ekologi, ekumenis. Do pul araw guarda nasingi. Holong goro hindi batadi ho. Kosado jale ko dingoton, ida patan ni reminiscer. Baru kita unang melupakan non. Allah sekali lagi salah satu kata kunci yang berulang kali tampil dalam Injil Yohanes, kasih. Dohot hapor siaon. Unang lupa itu sih. Jamu jona 20 sada bidwi. Gubodang may kata holong dohot hapor sia dibandikon Injil na tulunay sinopsis. Meba ni Injil Yohaneson. Jadi di sodo na gumudang dialog. Dialog ni Jesus dot aka natorop dot sisea dot aka perseorangan manang perkelompok. Di sodo na gumudang dialog. Lapatan na hidup ini dialogal. Itu na pesan ni si Yohanes antara Ledison. Asa bercakap kita, berbincang kita, asa berdialog kita, asa jupang pesan sabda. Jala khutbah tapi mungkin asa dialogal, bukan berarti adong pola mangulus-alusian hudulan ni ruas sedang apa maksudnya. Jami tetepe asa menyentuh kehidupan pergumulan pendengar, itu maksud dialogal. Itu hulalana antara lain na jupang dison. Jala saya tidak ragu mengatakan kita dalam rangkaian minggu-minggu prapaskah na mangigil hamubaon digil lo muba dok matikan si Nikodemus asa hobartu hatani Yesus. Dia butuh apa pertobatan, pembasuhan, air, butuh Roh Kudus. Itu udah nairokon naik tubuh siak gijang. Diterjemah di Alkitab lahir kembali. Kata ini juga dikutip si Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Pinus di bata amani Tuhan Yesus. Nama nubuhok kita pada halihon. Siang godang di asini rohana. Marhite hayan di Yesus. Jadi lahir baru, born again, reborn atau tubuh yang gijang. Sarupa dora maksudnya si manusia baru juga saya kira sama artinya. Dihubungkan dengan iman dan rahmat kepada Yesus. Naong mati jala hehe siya na mati. Jala berhubungan dengan pertobatan baptisan. Ay baptisan ini kan bagi pertobatan di pembasuhan. Jadi medok lahir baru alon laki suku-suku ni rak maboto rohita lahir baru harus dihubungkan dengan iman dan rahmat dalam nama Yesus Kristus. Molak porsea dang lahir baru. Itu pendidikan na porsea jala terdiri dapatan haluaon. Molo so porsea do tangarongi honau hubi. Jadi kita dong lahir baru sudison. Naktu padu haliu marhite ha porsea dot asini rohani debata ama anak Yesus marhite sakaramen pendidikan na badiai. Dangar hubungan di saksang do namargota tu lahir baru. Do sigaret. Ido. Ala tetangga kan kadang risi do teologina misleading do kan. Molo marisa do peho malang namargota. Dang lahir baru do peho inda. Ima jorbu ni pikiran kan. Jago ma pinahalu sampai kita sudah tu surga kan. Taruh hubungan itu sih. Alai hanya iman dan rahmat. Hola kaporsia do asing roha. Jirak kebetulan di luar biasa doi naung di pres habis doi inti ajaran teologi Luteranisme manang Protestantisme. Sola Scriptura, isina sola gratia, sola fide, solo Cristo, panak solus Christus. Bain hasangapon di bata ignoranami. Sekali lagi margugo mahita majamita honon. Paingoton Jehovah, tanda kuti bate, manungguli Jehovah asa sinerohana, aladang dingo-dingo be dosa tabe, alani akka dosa warisan, akka dosa pelayanan, sotong gabi disi kita terfokus, minggu ta sedari paingoto kita, dang dingo tuhatai, ubal gado parningotan na
balgado holong na ido gugota ido berita nauli ido na barkuar evangelium berita nauli kabar gembira. Jadi sutungaro sotuk sorok kabar gembira ta hatahon di jamitat ta hari mingguon. Ale parjulu do hita noaeng madayon di mga parhubason di Sermod distrik taon asa ojahat ta asasian naong tahangulu hod deba ta jamitahon mga sahong ko rituan ima sian hami Tuhan debatama marhiti tordina pasikopon pemahaman penghayatat tado marguguh kita majamita honon siya langgatan siya parngulot ta alani Kristus ate horas marita di amang presesta na mga ripus surya ka naong tapasa na kiningan jala taparadima akajamita ta di bagasan pangredo na takas aduro sumartangiak kita na manguluh kita no ditangiang pinasaha ma to amang padita pasaribu nasian huriah KIP balia putar tah amang pagaran tiga dulu ate amang padita Chandra molo hupilit dari son obaratu capulu naroma sahalak tongon borng ini hira mungkin atar jarang ko tede honon alay siya irnai ba dos tu bagasan nata sermoto nakiningan nomor 410 laos tapasaha ma piliata sian nasalas ni rohata dumutak kanarikot di ulota di tonga-tonga di distrik taon nomor 410 naroma sahalak. Sahala tongon borngini tu Yesus
Tapasada marhata martang yang mahita. Debata Jehovah amanami nahusabahami marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Tama madok mauliate hami tua dopamu. Allahu hilalahami asi doho tolong ni roham. Namangudut hosanami. Boy hami sahat tutikion. Terlumubi dina rohami sian ingana pakkobasion nami bi ganuk marsada-sada meninggalhon satokin keluarga meninggal ho pakkobasion pasada rohan ang pikirak kami marsaur di tonga-tonga ni parsermonan nami di ingananon nahu parhato petami Tuhan holan marhite asido tolong ni rohamido boy hami tolhas sahatu ingananon nang sonima dina marsakap pami manguduti akapakobasion tu akatikin anaing ro porsea do hami holong mima totong namian di tonga-tonga nami laho pabor hatok kami lumubi laho marguguiho kami di saluhut pakkobasion nami. O Tuhan nami hubo kami akadongan nami natongon habot rohana ditikina salpu amanami padita sinaga natongon ditikina salpu borhat natoras nasida madapotoko tu habangsa parasiami habot rohana sida alani parsirangon ni pardagingoni alani matuhan ho mana mangapuli saluhut keluarga na tininggal honna asa anggiat margugu nasida Tuhan laho madalani ari-ari ninguluna mardame sonang dung paninggal honni natoras nasida nang soni amanami keluarga padita sibolon natongon ditikina salpu borhat simatuana sida madapotoko tu habang saparasiami uparhat hopotami siap perdagingon habot rohana sida Tuhan di parsirangani alanima homana mangapuli saluhut keluarga nati ninggal honna asa anggia Tuhan margugu nasida laho madalani ari-ari ninguluna nang songoni mangula dia kapakkobasion nasida ganup marsada-sada nang songoni ma dihami saluhut na Tuhan na makobasi di distrik 5 Sumatera Timuron uhaposi hami do padongan yommu tarlumubi di amanami preses homa Tuhan na marguguihon nasida lahu manguluhok kami saluhut na naung pinilitmu parhobas na makobasi di distrik 5 Sumatera Timuron nang sonima kaparhaladom di tonga-tonga ni Huria asa anggia Tuhan di bagasan las ni roha hami laho makobasi asa anggia totong marsangap goarmu Tuhan marhite akka pakkobasion nami nang sudi hami napungu dison marragam akka nahinirim ni roha nami di akka anggi iboto nami namarhubas songon calon partohonan di tonga-tonga ni Huriam uhaposi hami Tuhan homa napatuluson di saluhutna akabakubasion nasida nang hami pesaluhutna naung sahat tohonan di hami saluhutna umatotong namarguguihon na mangalehod damemi di hami asa mardame sonak kami Tuhan diak kapakkubasayon nami bi
marsangap goarmo marhite pakkobasion nami. Gabi tau las ni roha nang dihami. Nang sonima Tuhan godang akka sihirimon ni akka parhubas na adong di distrik 5 Sumatera Timuron. Dia kadongan nami na sedang berjuang madohoti akka pendidikan. Pos dorohan nami Tuhan homa na patulus soni pasikop akka narikoti saluhut na asanggiat tulus di bagasan haringganon gabe makkoro pasu-pasu di nasida saluhut na nang sudita he dia kadongan nami naso harujupangan sirokap nito di dobe sahat tutikion asiroham Tuhan hodo homa na patuluson saluhut na asa anggiat di akan sihol rohana dohotakka rohani na toras nabi asa tulusi ditikina asa anggiat Tuhan marhite akka pakkobasioni lam nal huau kami dengan nibasam dohot asine roham na totong do pai huti hutami atong Tuhan nami nang disudia kepergumulan ka naposom na marhobas di distrikon asa anggia totong homa hupatujo lohami diak kapakkobasion nami Tuhan asa margugo hami laho makobasi manang songod dia be akka na tama akka siulon nami di ulau pakkobasion nami asa marhite Tuhan porsea hami marsangap goarmo marhite pakkobasion nami bi gabe las rohanami laho makobasi atong nang dinamardumu sirang pehamian non sian engananon ramoti mahami mulak tu ingana pakkobasion nami bi ramoti nang akadongan nami parhubas na adong di distrikon asa anggiat homa totong napasada hok kami di bagasan holong nasiakoi urasi mahami siat dusa pangalasion nami asa tamahami habaoran ni pasu-pasu di bagasa Kristus Yesus di homa tama puji-pujian nami amin. HKBP Distrik 5 Sumatera Timur, perhimpunan gereja Tuhan yang melayani, jemaatnya semakin